আপনারা দেখছেন খবরের দুনিয়া। দার্জিলিংয়ের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট টয় ট্রেন আনলক পর্বে বেশ কিছু স্পেশাল ট্রেন চালানো হলেও এখনও বন্ধ রয়েছে। এবার রাজ্য সরকার অনুমতি দিলে টয় ট্রেন চালাতে প্রস্তুত রেল। সোমবার টয় ট্রেনের ট্রাক সহ স্টেশনগুলির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখে এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব রায়। করোনা ভাইরাসের মহামারীর লকডাউনের সময় থেকেই বন্ধ রয়েছে দার্জিলিংয়ের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট টয় ট্রেন। এরপরে আনলক পর্বে বেশ কিছু স্পেশাল ট্রেন চালানো হলেও এখনও বন্ধ রয়েছে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন। আনলক পর্বে পাহাড়ের পর্যটন শিল্পকে সরকারের কোভিড গাইডলাইন মেনে স্বাভাবিকভাবে কাজ শুরু করেছে সরকার। ইতিমধ্যে ভরা পর্যটন মরশুমে পাহাড়ে ফের পর্যটকরা আসতে শুরু করলেও এখনও বন্ধ রয়েছে টয় ট্রেন পরিষেবা, যার ফলে পাহাড়ে আসা পর্যটকরা দার্জিলিং সফরে এসেও টয় ট্রেনের জয় রাইড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই ইতিমধ্যে রেলের তরফে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের অনুমতির জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোনো উত্তর না আসায় পরিষেবা চালু করেনি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। তবে পরিষেবা যাতে খুব শীঘ্রই চালু করা যায় সেজন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতি রাখতে সোমবার উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব রায় সহ কাটিয়ার ডিভিশনের ডিআরএম রবীন্দ্র কুমার ভার্মা এদিন পরিদর্শনে আসেন। এদিন সকালে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে সরাসরি মিনি সুকনায় গিয়ে ট্রেনে করে রংটংয়ে যান। একই সঙ্গে তারা ট্রেনের সফরে টয় ট্রেনের বর্তমান ট্রাকের অবস্থা এবং কাজকর্ম সহ স্টেশনের বর্তমান পরিকাঠামো সবকিছুই খতিয়ে দেখেন। এরপরই রংটং স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব রায় বলেন, টয় ট্রেন পরিষেবাকে চালু করতে প্রস্তুত রয়েছে রেল। উত্তরবঙ্গের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ এই হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, যার অপর নাম খেলনা গাড়ির টয় ট্রেন। সমস্ত কিছু নিয়ম মেনে এই টয় ট্রেন আবার পাহাড়ের দিকে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন শুধু প্রয়োজন রাজ্য সরকারের অনুমতি। তাই অপেক্ষায় রয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং থেকে অরুণ কুমারের রিপোর্ট, খবরের দুনিয়া। নারীর প্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্যে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার উল্লেখযোগ্য কোর্স হল নার্সিং। এই কোর্সের মাধ্যমে মেয়েরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, হেলথ সেন্টার, নার্সিং হোম, হেলথ ক্লিনিক, প্যাথোলজিক্যাল ক্লিনিক, রিহ্যাবিলিটারি সেন্টার প্রভৃতির সংস্থায় চাকরি করে পরিবারের দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে কাঁধে তুলে নিতে পারে। আবার অন্যদিকে রাতের বেলায় পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা প্রাণ দানও করতে পারে। সুলভ মূল্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে প্রজেকশনের মাধ্যমে পার্ট টাইম ও রেগুলার নার্সিং কোর্স করার একমাত্র ঠিকানা জিএস নার্সিং ट्रेनिंग स्कूल, नकुरतला, लालबाग, मुर्शिदाबाद। जानते हैं आजकल तो ट्रेन सर्विसेज बंद हैं। जब से ये कोरोना शुरू हुआ था मार्च से, कुड नॉट स्टार्ट द ट्रेन। लेकिन अपना स्टेशंस का मेंटेनेंस, ट्रैक का मेंटेनेंस, सारे एसेट मेंटेनेंस और जो स्टाफ काम करता है सेक्शन में, अपनी वर्कशॉप भी है, तो सारे एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वांटेड टू सी कि इसमें लोग कैसे काम कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द पोजीशन अहेड, कि कहाँ, ताकि हम कभी ट्रेन्स की डिमांड हो आगे पूरी चालू करने की तो हम चालू कर सकें। वैसे तो मेंटेनेंस हम पूरा कर रहे हैं। एक जगह से हमारा, आपको पता है, रोड ब्लॉकेड है, रोड के ब्रिजेस की वजह से वहाँ का काम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वंस दे कंप्लीट इट विल मेक इट थ्रू टू दार्जिलिंग ऑल्सो, बट टिल द टाइम ट्रैक और अपना स्टॉक कोचेस, लोकोस, उसको ठीक से मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी देखना था कि आपको पता है ये दिस इज़ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। लास्ट ईयर इसके 20 साल इसके पूरे हुए थे, तो इसमें कुछ काम आइडेंटिफाई किए थे, उसको मैं देखने आया था, उसका क्या स्टेटस है एंड वर्क फॉर दैट इज़ सर्टेनली गोइंग ऑन। सर, टॉय ट्रेन वैसे तो कमर्शियली अभी तक भी बंद है,
तो कब तक ये खुलने का चांसेस? देखिए, बात कमर्शियल की उसकी नहीं है. टॉय ट्रेन्स आर नॉट रन फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. वो दे आर बेसिकली रन फॉर द डिमांड ऑफ द पब्लिक पैसेंजर्स एंड टूरिस्ट. दूसरा, टॉय ट्रेन में एज यू नो इट इज़ क्वाइट कंजेस्टेड. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इसीलिए उसमें हमने अभी वो नहीं लिया है. लेकिन जैसे डिमांड आएगी तो जॉय राइड्स को हम स्टार्ट कर देंगे विद सोशल डिस्टेंसिंग. कब तक सर कोई डेट कोई नहीं, वो हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. आवर डायरेक्टर DHR इज इन टच विद स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज. व्हेनेवर that thing comes that yes, tourists are there and they want the train, we will certainly process it Sir, as for we all resumption. know that this is a very winter season, the Right. tourist season has started. Many tourists are coming, but they are not वो आप getting- बताएं मुझे, इसलिए मैं असेस करने आया था. आप बताएं टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं आजकल क्या? Yes, sir. टूरिस्ट की डिमांड है तो certainly we'll take up this thing and we'll take steps to start whatever can be done, whatever necessary approvals are required. We'll take state government into conference. हमें तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा ना. कोई स्टेट वहाँ स्टार्ट करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट से बात करके लाइक दैट इज देयर विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेजर्स वी लाइक टू स्टार्ट इट. बहुत सारे टूरिस्ट सर आ रहे जी. हैं. अभी तक ये हाई टाइम है, आपको पता भी है सर. जी. तो क्या नहीं लगता है कि अब तक शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि नहीं, अब सबसे बड़ी बात मैंने बताया ना, बिकॉज स्पेस इतनी कम है जॉय राइड के लिए. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो दैट विल ओनली स्टार्ट विद 25 to 30% कैपेसिटी. Pursue with the state government if something is there, because you rightly said that tourist season is starting. Tourists will naturally come to Darjeeling, and Yes, sir. this DHR is really star attraction of entire area. We like to. सर वैसे तो हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात बोल रहे हैं, और दूसरा सर जैसे आपने बोला कि DM सर ने अभी तक आप लोगों को कोई रिक्वेजिशन नहीं भेजा है. तो सर आपको नहीं लगता है कि बहुत दिन हो चुका है और टॉय ट्रेन जो है एक बहुत ही हेरिटेज है. I know. बहुत लोग नहीं. आते भी है. तो सर आप लोग तैयार कितना है टॉय ट्रेन चलाने के लिए? नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं. हेरिटेज हम बिल्कुल तैयार हैं. जब भी हमें पता चलेगा, ऑल आवर कोचेज, आवर लोकोज एंड ऑल आवर स्टाफ इंक्लूडिंग ट्रैक देयर फॉर द स्पेशली फॉर जॉय राइड दैट एरिया, that will start at very short notice. There is no issue on that. Regarding resumption of service from Siliguri to this Darjeeling, there is a problem. You know, landslide है तो वहाँ गाड़ी अभी नहीं चल सकती. But certainly joyride can be taken up. DRM will be in touch with them. Will get clearance from them. Once they clear it, we'll process it and we'll see to it that is done That means on priority. you are only waiting for the state government. Certainly, the initiation for that has to come. Even for others also, whatever we are doing, it is only with the consent of state government. Okay.